السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا ملاح. جمعة مباركة علينا وعلى كل المسلمين وعلى كل المتتبعين الصفحة تاعنا. دونك ديكولام لونتربريز دو رياليزاسيون اللي ولفتكم بلي ترافو ديالها تعاود تولي اليوم avec plus de détails pour l'appartement suidanien le F3. هاد ال F3 اللي لاقى نجاح بالبزاف. résultat il était très satisfaisant, le client il était très satisfait aussi والحمد لله. دونك اليوم il faut pas que vous ratez هاد لا فيديو، راح نهضروا على كامل لي ديتاي، لو شوا دي ماتيريو، لي زيرور اللي ما لازمش نطيحوا فيهم، كيفاش قدرنا نكرييو دي زيسباس تري انتريسون. فوالا نبداو بسم الله الرحمن الرحيم. فوالا بدايه دونك لونطري، عندنا لا بورت دونطري دوك نعاودو نهضروا عليها. لهنايا لونطري تقابلنا ديريكتومون، يقابلنا لا بورت دو دو صالون. دونك سي اون بورت en MDF. ولهنايا بور لي بورت من بعد نهضروا عليهم تاني، نشوفوا كيفاش كرينا هاد لي ديزاين هدايا تاع لي كارو اللي تري. le plus important في هاد l'appartement c'est la lumière. donc كيما راكم تشوفوا c'est très très lumineux et pourtant خدمنا avec le faux bois، خدمنا avec le beige، خدمنا avec le miel et tout. نروحوا لا بورت دونطري ديالنا نشوفوها، نشوفوا بلوس دو ديتاي عليها. فوالا دونك كيما ولفناكم دائما لي بورت دونطري اللي نخدموا بهم سي دي بورت تري تري سيكوريزي. نبداوها دائما بلا سيكوريتي، لا سيكوريتي سي لو بلوس امبورطون. هاد لا بورت elle est plus que sécurisée، فيها براتيكمون واحد 16 بوين دو فيرميتور من فوق من التحت من الجنب. La tôle d'Yalha, elle est très très blindée. Le stratifié تاعها il est très très beau. Ça donne impression que c'est du vrai bois. Elle est contient des amorces d'acier الداخل، فيها الحديد واش تكون plus solide، وفيها même système anti-fraction. L'électricité تاني elle a été refaite كامل. donc لهنايا عندنا même régulateur d'électricité pour éviter les chutes de tension. عندنا الفوق لا سونيت وعندنا لا بريز نتاع لو موديم. سي دي ديتاي اللي لازم دائما تفكروهم في لي زاميناجمون تاعنا. عندنا لا بوستاني تاع لي رادياتور كيما ولفناكم لا ميور بريستاسيون. دونك لي ميور رادياتور يكونوا خشان ويشدوا السخانه بزاف. فوالا سي تري امبورطون. وعندنا تاني هاد ليليمون هدايا. دونك سي ان بوتي بلاكار من تحت، سي بورت شوسور فيه une partie تانيت rangement. فوالا لهنايا واش نقدروا نحطوا فيها دي تروك à la portée ولا دو ديكو. من تحت قلنا دونك بورت شوسور اللي راح يرفد فريمون، دونك سي بور لي شوسور دو تو لي جور. ومن فوق عندنا دي زيتاجير اللي نقدروا نحطوا فيهم واش نحبوا. مو بيرسونيلمون نخمم بزاف على une partie pour les médicaments، على جال اللي عندهم دراري صغار. Voilà, عندنا تاني le faux parquet, c'est un parquet Innova, donc c'est en porcelaine. Et voilà notre cuisine, notre belle cuisine اللي عجبت بزاف الناس. هاد la cuisine و هاد le résultat ما راهوش arbitraire, donc il y a eu un très bon travail dessus. خدمنا بالبزاف واش لحقنا لهاد le résultat ديالنا. donc عندنا نبداو ب une grande partie dédiée pour le frigo et le congélateur. من بعد عندنا لا كولون ديالنا ميكرووند والفور. فوالا et puis يجي عندنا le plan travail en U. donc هنايا le truc c'est quoi, c'est d'avoir un évier juste تحت الطاقة. en face عندنا la plaque et entre les deux عندنا un très bon plan travail. donc la personne اللي راهي تخدم تقعد sur sa droite عندها الماء و sur sa droite عندها le gaz. و de cette manière راح تكون لا كوزين ديالنا تري تري براتيك. دونك لي ماتيريو اللي خدمنا بهم لهنايا سي دو MDF امبورطاسيون. هنايا سي دو اي جلوز بيج، ان تري بو بيج. وعندنا دو MDF aussi faux bois. les deux nuances se marient de manière excellente, vraiment excellente. هنا la partie اللي فوق la haute. وعندنا تانيت لهنايا la partie اللي فوق لو فوق تانيت elle est très très intéressante. دوك تشوفوها نقدروا نحطوا فيها لي بلا اي تو سكي سونسوي واش ما يقعدوش فوق بعضهم، très organisé.
وعندنا bien sûr toujours la partie اللي تجي تحت le four اللي يكونوا فيها les vannes ديالنا تاع الغاز يكونوا accessibles mais en même temps cachés واش يدخلوا مع le décor تاعنا. bien sûr عندنا هاد le bloc نتاع les tiroirs من تحت la plaque ديالنا. voilà وعندنا bien sûr le coin هدايا le lave-vaisselle et enfin la partie اللي تجي تحت l'évier. كيما راكم تشوفوا تاني le plan de travail la finition dialogue elle est excellente, c'est du Galaxy, premier choix, mais il est fait avec une très bonne finition, le lustrage sur les côtés, alors vraiment bien, voilà. Ou déjà en une seule partie, à l'exception du côté de la plaque seulement. Voilà, on a les étagères qui reviennent à chaque fois pour casser la monotonie de le beige. وتاني كاينه حاجه واحده اخرى اللي درناها في هاد لا كوزين سي لو فامو بلاكار. فوالا دونك هاد لو بلاكار اللي تي demandé par la cliente اللي vraiment elle a insisté pour l'avoir, en fin de compte elle avait vraiment raison. donc le placard هذا il est très 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 intéressant, j'imagine pour toutes les femmes et même les hommes, pourquoi non. donc عندنا هاد la partie تقدر تكون dédiée au ravitaillement ولا pour la vaisselle de tous les jours. On a la partie au fond, donc pour qu'elle reçoive tout ce qui est robot et électroménager le quotidien à la cuisine. En bas aussi. On a donc des parties très intéressantes, des tiroirs aussi. La largeur de l'élément est de 40 cm. donc 40 cm ما يكونش بزاف profond, au même temps هذيك هي la largeur اللي قعدت لنا مور الباب. فوالا كاينه تاني حاجه واحده اخرى لا بورت تاع هاد لا كوزين. على بالي بلي ناس سويدانيه عاديه على بالهم بها، ما كانتش في هذيك البلاصه، كانت à l'extrême gauche à l'emplacement تاع le porte-chaussures qui donne sur le couloir. Nous l'avons centré exprès pour bénéficier du placard sur le couloir et aussi le placard à l'intérieur de la cuisine. L'annexe de la cuisine, le fameux balcon, voilà, il est habillé comme d'habitude avec un revêtement de, je dirais, c'est de la céramique qui imite un revêtement de la façade. C'est la pierre, c'est le travertin. Donc c'est une imitation de le travertin. On a la nourrice diana, donc les deux nourrices, chauffage et plomberie, bien sûr avec une porte en aluminium très accessible. On a un petit séchoir. Voilà, donc نعاودو ندخلو la cuisine ديالنا. شوفوا تاني la lumière هذيك تحت le potager شحال elle a donné vraiment un effet très très formidable. Voilà, donc نروحو دركايا le reste de la maison. هنا رانا نشوفو في les deux chambres، بعد راح نشوفوهم. نروحو la salle de bain et les toilettes. Donc on commence par les toilettes. هنا خدمنا un très 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 beau thème، على بالي بلي كامل عجبكم. لهنا la faïence c'est du faux marbre. هاد le faux marbre, les revêtements dialogue, la texture dialogue, la finition dialogue, elle est glacée. Donc le fait qu'elle soit glacée, la lumière elle a été reflétée d'une manière incroyable. Donc on voit que c'est très très lumineux. Le motif qu'on a choisi ici, donc c'est des carreaux de mosaïque. خدمناهم avec modération، ما استعملناهمش بزاف les carreaux parce que le motif راهو كبير. نروحوا la salle de bain كيف dans le même thème. Donc on a faux bois, faux marbre et mosaïque. Donc le résultat il est excellent aussi. Voilà. Donc عندنا la cabine de douche تاعنا au fond. عندنا la porte ديالها en verre trempé coulissant transparent. J'insiste sur le transparent parce que هنايا رانا في l'ADL. C'est des petites salles de bain. Le كان نديرو du sablé راح نغمو هذيك la salle de bain. Donc bien au contraire, il faut opter
pour le transparent. باش نشوفوا تاني tout le travail qui a été fait dans la cabine. شوفوا هنا تاني il y a les accessoires qu'on a rajoutés, les aides كما يقولوا la cerise sur le gâteau. عندنا لهنا porte-serviettes et porte-manteau. Et de l'autre côté عندنا des étagères في الكوان vraiment adapté لهذاك le coin. عندنا تاني la colonne de douche تاعنا IMEX. حنا نخدم بزاف بIMEX, c'est une très bonne marque. Le prix rapport qualité il est très intéressant aussi pour les gens qui demandent la marque. Voilà, عندنا تاني la cabine de douche فيها un porte-manteau qui va servir sur la partie meuble salle de bain. Voilà, عندنا le miroir il est rond. Voilà. Et le meuble il fait 60 cm قيس la surface ديالنا. Voilà, نروح نشوفوا دركايا la chambre parentale. شوفوا la lumière اللي تجينا كي نحلوا الباب. Donc ça c'est l'effet de la peinture اللي خيرناها. C'est une finition jazz white نتاع Jotun. Voilà, donc c'est les peintures qu'on utilise دايما عندهم une très bonne durée de vie, une très bonne qualité. وهاد la finition c'est un blanc légèrement cassé واش نديستانغيوه على le faux plafond. Les fenêtres لهنا راح نعطيكم petite astuce. نقدروا نغارديو les fenêtres ADL. واش درنا لهم عاودنا لهم لو دوبل فيتراج. دنينا تاني لو كيسون هذاك تشوفوا في الرايه تاع الفولي رولون دنيناها vers l'avant واش هذاك الكيسون ما يجينيناش في الكاش ريدو نتاعنا. وتاني تونا انستالي دو موستيكار. De cette manière on peut garder هذوك les fenêtres pour une bonne durée. On a installé aussi un dressing. نروحوا la deuxième chambre, c'est la chambre des enfants, peinte en blanc, le même effet de la lumière اللي شفناه في la chambre parentale. Plus tard هاد la chambre راح يكون فيها un grand dressing armoire pan اللي راح يكون فيه 2 lits et séparés et un bureau. Voilà, راح نشوفوها comme une deuxième étape ان شاء الله تاع les clients ديالنا. Donc pour les peintures لهنايا on n'a pas décapé le plâtre, كان plus ou moins de bonne qualité. Bien sûr من بعد خدمنا عليه بالبزاف. Donc on a redressé les arêtes كامل. خدمنا avec de très bons enduits de rebouchage de très bonne qualité. نقدر من بعد par la suite نحط لكم quelques références. Par exemple نقدر نعطي لكم هاد le primer نتاع فالبان انديس 1200. Voilà, donc لهنا يزيد يحرش الحيط بالبزاف ويخلي لا بينتور تلصق بيان وما طيرلكمش نهار واحد اخر وتعطينا ان بون روندو بور لا بينتور. نشوفوا تانيت لو صالون. دونك لو صالون ديالنا il est de très bonne surface مليح, il est rectangulaire. Les plafonds كيما عودناكم toujours à l'exception du salon اللي نديرو فيه quelques caissons décoratifs avec une lumière projetée ou une lumière indirecte. Le reste c'est des faux plafonds très simples. عندنا لهنا le balcon du salon très intéressant aussi. Nous l'avons aménagé comme une petite extension. Il peut recevoir plus tard une belle table. Voilà, وفيه تانيت l'unité extérieure de la clim. كاين اللي قالك علاه ما درتوهاش برا, elle va diffuser de la chaleur. Non, il y a le baroudage, donc elle ne sera pas accessible. Il suffit seulement d'ouvrir le balcon pour aérer. Voilà, عندنا la baie vitrée هذه تانيت la porte-fenêtre تاع الصالون تانيت تعاودت. Voilà, pour avoir le maximum d'éclairage. عندنا تانيت les portes هنايا خدمناهم avec un nouveau design, c'est des carrés. Voilà. رانا لحقنا لا فان تاع لا فيديو تاعنا. نشوفوا تانيت واحد استيس واحده اخرى حبيت نمدها لكم concernant la cuisine. Donc لهنايا il faut toujours respecter le triangle نتاع la circulation. Donc كي تربطوا ما بين l'évier, la plaque et le four et le frigo راح يكون عندكم un triangle. Voilà. حاجة واحدة أخرى تانيت, le Galaxy, il faut faire attention, il y a plusieurs choix نتاع le Galaxy. Donc pour avoir de la brillance, il faut y aller vers le premier choix. Et puis تانيت la finition نتاع les bords est très importante. كاين اللي يديروها كاين ما يديروهاش. Il faut insister pour avoir une bonne finition. Le MDF الناس كامل دايما تسقسيني. Le MDF يقدر يكون de très bonne qualité.
donc il faut pas نحقروه. عندنا هاد le meuble comme dernière astuce كرييناه en décalant le mur pardon de la cuisine. Donc décalina le mur de la cuisine pour créer l'espace et créer le petit meuble de couloir qui est vachement intéressant, j'imagine, pour toutes les familles algériennes. Voilà, donc رانا لحقنا la fin. J'espère que la vidéo تاع اليوم تكون عجبتكم. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو الماكسيموم، ولا كنتو جدد مرحبا بكم في لاشين ديالنا. à très bientôt.